Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another live session of KFA Business Affairs Entrepreneurs Voice, which is being organized by KFA, and we come live to you every Friday from 6:30 to 7:30 p.m. Myself, Vivechan Khanali, moderator for the event, and as always, and I'm back with my guest speakers and the same topic that we are discussing since past four sessions. So this is the past three sessions. So this is the fourth session we'll be discussing on the same topic, that is career in management. How do you need to prepare yourself if you want to have a good career in management? So I have all my guest speakers live with me, joined already. So let me, without wasting any further time, introduce all my guest speakers. My first guest speaker for today's session is Ms. Ajanta Das Datta. She is the faculty member of KFA and she teaches Consumer Behavior in the Institute. Similarly, my second guest speaker for today's session is our alumni, Mr. Saroj Raj Shrestha. He's the chairman of Tupek Agriculture Cooperative Limited. So my third guest speaker for today's session is also our alumni, Mr. Samrat Acharya. Is the senior officer at Operations and Procurement Department at RM Group of Companies. Welcome all my speakers and thank you once again for accepting our invitation. Now, before we proceed further, I would like to inform our viewers that we would be taking your questions also in between the session. So please give us as much as questions as you can so that we can answer all your queries. And since we're coming live to you from our respective houses due to this lockdown, there is a possibility of technical glitches at times, though we'll try to avoid it. But if it happens, please bear with us for that as well. Now, having said all these things, I would like to quickly move on with our discussion, and I would start with Ajanta ma'am. Ma'am, so if you can hear me and if you're ready, I give the floor to you. My question, as I mentioned, what should a student or any enthusiast wanting to have a career in management need to do? You know, how to prepare yourself if you want to have a good career in management. Please, ma'am, I give the floor to you. First, namaste and a very good evening to all of you and all our viewers. And thanks for having me. Vivechan, like we were just discussing as to what are the, like if we want a career in management, what are the skills that you require? There's no specific skills that I would like, I could mention. There are many as such, Usually what happens is when we end up doing management, what is there at the back of our mind is that, it's going to be a cushy chair, a nice AC room and a well-furnished room. And I'm sitting there in the chair and I am, like I have a group of people and I'm dictating and telling them, do this, do this, do this. That is not it, It starts with first managing your own self, I always feel that a manager should first be able to manage himself or herself first, By managing himself or herself, what I mean is your own thought process, how organized you are, You have to be passionate about what you're doing, You have to believe in yourself. And you'll be able to translate those emotions to your group and your team, So that's the way it's going to function. And of course, like you've heard terms like time management, the communication skills. So these are very, very important. When we say communication skills, it just doesn't mean with your target audience or the people whom you're selling your products or services to. It also means with the people you're working along with. That's so important, which we actually in our busy schedule or when we are trying to run organizations, we forget it. We have to communicate with our own employees first, Are they understanding what you're saying? Are they in line with your thought process? Because if your thought process and theirs is aligned, then most of your job is done there itself, The next is only a 50% achievement that you have to do on ground in the field, So communication with your own people is very, very important, I feel, And you also, I also feel that we as individuals, when we are managing people and we are talking about management, we can't stop a learning cycle. We cannot say, oh, here I am and I know everything. It doesn't happen. Your learning cycle has to continue. It has to keep on growing. And your learning cannot, it's not that you learn only from your seniors. You learn from your colleagues, You can learn from your juniors also. And so that is where, again, communication comes into play. Only if you're talking to them, you're understanding them, then only you'll have a nice, a rich thing of a basket of information, which you can use at your own requirement, and you can strategize and you can make a plans accordingly. So being aware and, reading, you need to keep yourself updated. Now, how do you keep yourself updated? The updated is only when you're talking to people, you're hearing. You have to be a good listener also.
it's not only you talking. You have to listen to others. You have to hear them out. Reading could be, of course, reading your books, reading others' experiences. So the learning cycle should never stop, I feel, at any age, at any age. If you are talking about management and managing people, that is where it all starts from, And I also feel there's one very important thing is we should, as managers and as human beings, we should learn how to empathize. We forget that. At times we think that, oh, I've told him or her to do this job. Why did it not happen? We forget to empathize. We need to empathize. We need to put ourselves in their position and at times just feel for them, and then things move so beautifully in any organization. So empathizing is very, very important, to be more human. Now, we cannot be dictators, you can't afford to. It can run, the businesses run when you are, you're a dictator. It, of course, might run, but it's not going to be successful in the long run. So you'll have to be one among them. You'll have to be a player with them. You can't say, I'm there in the AC room. Okay, this is a job you do and you go and do it out. No, you will have to be able to be one among them, function with them, go into the field, understand them, listen to them, because they might be having ideas which are better than you, So why not have an open discussion? So this is what, these are the skills which every manager or every management student should have, and if they're open to learning, then they're definitely going to be very successful. Even if you see in this, yes, Bivechan, you want to say something, add on to it? No, ma'am, you may continue, then at the end, I'll add on something. Okay. So I just, I was just analyzing the situation now, the pandemic situation, if you look at the situation now, those companies or those people, those managers or the bosses who have been very alert, they've been very calm, they've been very patient, they've been able to sail through. So this is where all these skills are going to come into play. You can't, you'll have to, there are certain things you can't foresee. Pandemic was something we didn't foresee. We did not make strategies saying that, oh, pandemic was coming and how do we react? It just happened. So when such things happen, how do we react? Are we calm? Is a thinking process in place? Do we have the team connected? There are many organizations which had a lot of, it fell off possibly because the employees were not with the management. They did not understand the pains of the management. They did not understand how to survive. But if we work as a team, and that is where, we need not act as bosses. I always say we can't be bosses. We need to be leaders. And leaders help each other grow. You cannot be sitting and saying that, oh, if my junior learns it, he or she will be better than me. No, because you have your own experiences. You need to grow people. When you grow people, then they are the people who are there with you in the long term. You might be hearing of people working with organizations for 10, 15, 20 years. Why? It's somewhere, there's a good mix and match between the organization, among the different peoples in the organization, among the top level management and the lower level management, So this is what an organization should be like. And this is what managers should be like, where they need to empathize. They need to work as a team. They cannot be bosses who are just ordering. They have to be leaders. They have to do it and let the others learn from it and follow them, and that's going to lead them to success. Very, very true, ma'am. I mean, beautifully portrayed, there are so many skills that you just mentioned. The most important thing is management is all about first managing yourself, very, very wonderfully portrayed. Because right from the moment you wake up, every day we have a new target, we have a new job assigned, True. Be it professionally or be it personally, we need to achieve our, objective. So right from the moment you wake up, you need to manage things, right? Yeah, right. So if you are not able to manage yourself, how will you be able to manage the other things? The other things you can't be able to manage the people, you can't be able to manage your time. So very wonderfully said, ma'am, you need to manage yourself. That is the most. Another thing is communication skill. Like we are communicating for the first time. Right. But I don't feel like I'm communicating with you, or I'm sure the alumni are also feeling the same thing when I'll talk with them also. It should not be like we are meeting someone for the first time and then there should be the room for awkwardness. Or if you are a good communicator, if you have communication skill, you just need the platform, you can just excel with it. So exactly.
skill is very important if you want to be a good leader, if you want to be a good manager, or you wanting to have a good career in management sector. Very right. Another thing is learning never ends, because whichever sector we are involved in, you are involved in education sector. Our alumni are involved in different other sectors. One is in the hydroelectricity sector, another is, if I'm not wrong, in the agriculture sector. So I'm myself talking about myself. I'm in aviation. I'm an employee in Power Airlines. So we come from different sectors. So knowledge is never ending. When I started my career in aviation, I was prior to that I was in banking sector, and so I had good knowledge of bank and insurance. But when I switched to aviation, what the most important challenge for me was, to stay updated with things, because this is a totally different sector. Aviation was a technically, technically renowned sector, technically, prioritized sector. So I had to update myself from every aspect. So learning was the only thing I could do. So I had this thing in my mind. Banks, insurance is there in my interest. I can always get the information, knowledge for it. But now, if I want to make a career in management, I need to learn. I need to, get myself updated with the advancement in this sector. So that is very important. I also have felt it personally. And another thing, as you said, reading, your vocabulary ko kura garchau ni हामी आजकल. You might be a very good communicator, but if you don't have a good vocabulary, if you don't have a proper, writing skills, communication skills, then you might feel yourself step back. So for that, you need to read. The more you read, the more you come out with new words, the more you know the ideas of how to correspond, or how to write different letters or emails. So that is important. So reading and writing skills is another important. And empathize, very, very, very sensitive thing that you mentioned, because generally managerial position ma kasैले आफुलाई पाउने बित्तिकै राख्ने बित्तिकै I'm the boss, right? I have employees with me. I have 5 people given to me in my department, so I'm the boss. I need to take care of them. What people don't understand is that person who is an employee, who is your subordinate, might be idolizing you. तपाईलाई एउटा रोल मोडलको रूपमा हेरिरहेको हुन सक्छ अथवा हेर्न सक्छ उसले. So you need to be a role model to that person. They feel like, as so XYZ sir, मेरो senior is in that position. Tomorrow I can be there, because I'm sure he's also gone through the phases that I'm going right now. So त्यो कारणले मैले मेहनत गरे भने I also can reach there. भनेपछि त्यो कनेक्ट गर्न सक्नु पर्यो कि आफ्नो सबअर्डिनेटले चाहिँ आफ्नो सुपिरियरसँग. So connect गर्नको लागि चाहिँ, as you said, we have to go to their place. We have to think from their level. म पनि हिजो यो ठाउँमा थिएँ. I was also pressurized by my senior. So यस्तो सिस्टममा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, as a manager, as a leader, if you are able to understand your subordinates situation, and if you are able to empathize, then you will gain the confidence, and you'll gain the trust of your employees, and you can make them do whatever you want to do. That is how you motivate people. So very important thing you raised. And reaction to change. Another changes can come from anywhere. It can be internal, it can be external. So if you are able to react to the changes, you will be a good leader. And just don't be a manager, be a leader. Context fine. Just don't limit yourself to being just a manager and managing things. Be a leader, act accordingly, and take your team along with you. Then you most probably you'll have a good career in this sector. Another important thing that I want to add on to this is, ma'am, I ask you, in fact, this thing. We talked about communication skill. We talked about adapting to the changes. We talked about reading skills. We talked about managing ourselves. But you sabai गर्नको लागि एउटा education background त चाहिन्छ होला नि. One needs to have a good education background. That is what I feel. So how important is having a good education background if you want to have a good career in management? Ma'am, please go ahead. Education is very important, and I mean, like if you talk about the degrees, definitely, because what happens is, when you're taking these degrees, or, like when you're doing an MBA, and when you go on further to studies, it opens up an entire vast area, your horizons increase, and the knowledge span that you get, the knowledge that you gain is vast.
And you have different faculties. For example, when you're doing MBA, which is a very professional course, you have faculties who come with different backgrounds. You hear the experiences, you learn from them, and they share not only the experiences, they share with you what even their friends and colleagues have undergone with. You have your case studies. You talk about things happening in different parts of the world. So that's also part of the learning. You're opened up to so many new things, which you might not, we are like frog in the thing, in the well. And once when your education level increases, think about what you knew when you were in your LKG, UKG, then coming to 1, 2, 3, and then going up to do your graduation and post-graduation. So the horizons increase, the knowledge span that you have, the information that you're getting is completely different. If you weigh yourself, if you've done a master's degree, MBA, versus a person who's only a technical person, must have just done his graduation. When you sit and discuss and when you have discussions and all, you might realize that you with an MBA graduation or you with an MBA degree have much more knowledge. Why? Because you're not just doing you're not just studying one subject. You study economics, you study finance, you are doing accounting, you are doing, you're doing the entrepreneurial skills, you are studying about consumer behavior. So you have a knowledge about everything. It's like an engineer, maybe just talking about engineering itself, like for example, Vivechan, you talked about, you were there in the, like with the banking sector, So when you're there in the banking sector, you had just information about banking, But the moment you try to spread your wings, you had so much under your wings. So this is what actually, like an MBA does. And so, of course, getting these degrees is very important. There are people who have been successful. I'm not saying there are not people who have not been successful without, because, today's generation, what they do is they'll say, oh, this person was a, college dropout and that person was he did not complete his or her education. Well, said enough, great, but to be able to compete in this environment and to be able to compete with the others, you have to have information, you have to have knowledge. And these are the platforms which give you, they expose you to this kind of information. So, of course, education is very, very important. And, and each degree has its own, significance. Very true, ma'am. Very true. And another thing, ma'am, there is this moment of my life when I was a student and, I was trying to get in with a job. I had faced this, and there are a lot of students who have this question in them. Your experience, generally what students do after they complete their bachelor's, some directly opt for master's, they go for MBA or any master subjects. But there are certain group of students who have a saying that, no, I will work for some time now. I've done my bachelor's, so I'll gain some experience, and then I'll switch to my MBA or any master course, so that by the time I do my master's, I have an experience also, and I can take things accordingly. Some people say like, no, we need to finish with our education first. Once we're done with the master's, and then the roads are open, the gates are open for us, then we can opt for any organization. So what's your take on the is experience that important at the initial phase, soon after you complete your bachelor's, or we complete our master's and then then the gates are open for us, then and we approach accordingly? How do you take it, ma'am? This thing, I think, it is one's personal choice, I would say. Both has its importance and both is right in their own way. For example, I would prefer that, children finish off their education. In my case, I completed my education because, I did not want that gap. The reason, the moment you have gap, you lose focus, I feel, and you get so engrossed, because at times what happens is when you start earning money, and you start looking at the profession with the money that you're earning, then, it's a different kind of a hike. Then you lose focus. And then you realize after many, many years that, you needed to have the degree for a promotion or for a better approach to your understanding of your businesses, So that is one point of thinking. The other point of thinking is fair enough. Maybe I've done my graduation. There's this group of students who feel they're not sure what to do. So they want to gain some experience and understand, okay, do I want to do an MBA in finance? Do I want to do it in IT? Do I want to do it in marketing? Do I want to do it in, sales?
what is it I want to do in. So they, like, when they're not when they're not confident and they feel, okay, if I have a hands-on experience, I can have, I can understand myself better. It should not be that, because there's a trend, for example, here there's a trend that if you do finance or, what happens is you get jobs in the banking sector very easily. Why? Because they look at this degree as a means of getting job in the banking sector or in a financial sector, and it's secured, So they don't believe in these theories, So they believe, first, analyze myself, let me have a hands-on experience, which is fair enough, And after 2 years, when I'm relaxed, when I know, okay, this is what I want to do, or I have saved up on enough money, so I'm not dependent on my parents, and I take a course of my, I study the course of my own choice, fair enough, So both have their own point of view, both are right, as long as you are successful, I feel. As long as you are doing what you want, you're happy, and you're successful in it, both the approaches are perfectly all right. Very true. This approach is right and this approach is wrong. No, both have pros and cons. Exactly, ma'am. So, I mean, it's something very individual, I mean, it depends on your personal choice. If you are, like, as you suggested, I also followed the same thing. I opted for my education, and I was having a job, but I could have continued. Had I continued with that job, maybe I would have been a better place by 2 years or 3 years down the line. But I thought that once I do my master's and I sacrifice my job, and if I do my master's well, then the gates are open for me, the roads are open for me. It's widened then, and then I can look for opportunities and then apply for a job maybe. So I stuck with that, and after I completed my MBA. But as I said, I did my MBA specialization in banking and insurance. But by the time I had completed it, I had got an opportunity in aviation sector, so I switched there. But I did focus on my education. So as ma'am said, and this is for the viewers, particularly for the students, if you are having a confusion whether to start off with a job after your bachelor's and, get some experience and then join master's, it's completely your choice. We would suggest, to continue with your education, because as ma'am said, if there is a gap, the gap bhayeपछि पढ्ने zeal एउटा र पढ्ने एउटा interest हुँदैन रहेछ कि. And then, like, you take a job, भोलि गएर job पनि गर्दै गर्छ, so 2 years, 3 years, you'll have a job. By that time, you'll reach a certain level, and then you'll be pressurized because of your job. And then if you try to do your master's, MBA is all about assignments and, case studies, and you'll be given so many projects. So to manage your time with your job and at the same time your projects and assignments, it's going to be hell of a difficult time. So it's up to you. If you can manage, if you think you can do it, it's up to you. If not, complete your education. The gates are open for you. You'll always get an opportunity. Now, coming to opportunities, ma'am. What I also have personally observed, and I've seen in a lot of students, people hesitate to take opportunities. Some feel like I might not be the right person for that job. Some feel like I've done my bachelor's, or I'm about to do my MBA. This job is not meant for me. It's a small job. I'm not getting paid. That superiority complex comes in. So in such cases, how should a student or any person react to such situation, and how should they take the opportunities that is lying ahead of them, ma'am? I have seen this in quite a few cases, where what happens is the students start analyzing the jobs that they're taking, or the assignments that they're given, and like I've also heard students talk about like internship, they've really remember these are times, these are opportunities to learn, the more you learn, forget about money, because money agreed, you have to earn at the end of the day, but take these as opportunities. And when you get an assignment, when you've accepted something to do, in whichever field it is, in whichever jobs that you've agreed to work upon, give in your 100%, don't have those complexes, that, I was treated like this. At the same time, what I'm saying, that don't let your self-respect be affected, At times, of course, that also happens. There are cases. So, of course, don't accept that, I'm not telling you that your self-respect should be affected, but don't let it be ego. Don't let ego come. There's a difference between self-respect and ego. So at times what happens, we walk along with ego in our sleeves, So somebody told us, if a, senior tells us, do this, it's like, oh, how did he say? Am I meant for this? Am I supposed to go and do a photocopy? No.
It's just a part of your job, and it's a learning process. So just be take up a job with an open-mindedly. Just be open-minded about it. Take it up and take it as a learning process. Once when you take it as a learning process, you will have challenges, and these are the challenges that you have to overcome. Once when you overcome, your goal is there. You're going to reach. But don't get this thing in the first couple of steps itself. Let them be strong steps that you're taking, and take a day at a time. Because there have been many cases where I've seen that, the students have joined 10, 15 days, they've already resigned. Reason is, possibly they could not take the pressure, and I somehow feel MBA prepares you for that. MBA, because you have so many assignments, so many tasks to do, there are deadlines. So somehow it has already prepared you, and the only thing that you have to be very careful when you're on your first assignment is let go your ego. Don't walk with your ego on your sleeves, So that would my suggestion be to the... Very, very true, ma'am. And now let's talk about the other most important skill, I also have seen it in my friends, and I've also observed it personally when I was a student back in KFA. There are two types of students. After they complete their bachelor's or after they're about to complete their master's, some say job is everything for me. 9 to 5 job or 10 to 6 job is everything for me. I get paid on time. I go, every year I get promoted, or every 2-3 years I get promoted. Salary is increased. My life is secure. I'm happy with job. There are some students who are happy with their jobs, but there are some people, I just cannot accept the fact that I'm employed in one company, and then I sit on a chair from 10 to 5, and someone is bossing me from above. Someone is trying to pull my leg. I'm just not that kind of person. I might just have a small shop of my own, but I'll be an entrepreneur. I'll be a business person. So there are two types of students. So I personally, I also am a job holder, but I have certain other businesses also in which I've involved myself. So I do, I strongly have a belief on the entrepreneurship skill that a student or a person wanting to have a good career in management needs to have. What's your take on this, ma'am? How important is entrepreneurship skill for a student wanting to excel in this sector? Again, like first coming to the two mindsets, again, there are mindsets, if I'm not carved to be an entrepreneur, whatever you do, I'll never be, and some of us have our own baggages that we carry because, there is we have responsibilities. So, the 9 to 5 job with a paid structure is much more, it's a safer choice, For example, look at the situation now. Those people working in the banks at least are getting paid. The others are not, this are being cut, so again, there are mindsets, but of course, when you're planning to be, open up maybe even a small retail shop, just remember that you have the right skills. Again, I say that skills are not something I can say define that these are the things. You have to internalize first. What are the things? Suppose if it's a retail shop, then what kind of skills do I require? Do I require to interact with the people? What are the products that people are looking for? Am I placed in the right, in the right location? Geographically, am I placed in the right location? Am I able to speak to my consumers properly? Do I have the right kind of target audience with me? So it'll depend upon what kind of jobs you're into, or what kind of, entrepreneurial skills you're talking about, or what you're wanting to get into. Suppose it's like, if you want to open up, like an education, a school or something, then there's a different kind of skills that is required. But basically, the most important of all of them, I always feel is the learning cycle, like you have to keep on learning about those things. You cannot, a skill is something that you're not born with it. You're not born with the skills, you hone it over a period of time. You hone it, you read, you understand, you learn it, and then from experience, you just hone it up. So there's nothing particular I would like to say. I would just again say that, don't let your learning cycle stop. So whichever field you want to go in, whichever thing that you want to open up, and whatever venture it is,
see that you have the right information. Here, information is going to play a lot of role, and when information, I'm saying it's the right kind of information. Information is there everywhere. You open up your Facebook and the social media, there's a lot of information. What to believe, what not to believe is the question mark over there. So see that you have the right kind of information with you, because that information is going to help you with, with your entrepreneurial, ventures that you want to get into. Exactly. Keep learning and keep updating yourself. That is the most important thing. Very, very true, ma'am. I now would quickly move to our alumni, and I would ask the same questions to them also. And if there's anything you want to add, ma'am, in between, you may please. Sure. So I start with Samrat sir. Samrat sir, if you can listen to me, welcome once again to this live session, and thank you for accepting the invitation. So I raise the same question to you, sir. You are involved in management sector. Involved in hydroelectricity sector, the most important and sensitive sectors of all, as I understand. So, management. If you want to make a career in management, how should a student or how should any enthusiast prepare himself or herself? Sir, your take on this. I give the floor to you. Thank you, Bibhishan sir. It's a great pleasure to be here today. Well. So far as KFE-बाट जब म ग्रेजुएट भएँ, म यो ग्रेजुएट हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै हाइड्रो पावरमा चाहिँ इन्भल्भ थिएँ बाइ द वे है। तर जहाँसम्म मैले मेरो डिग्री मैले पर्स्यु गरेँ KFE-बाट, त्यसले मलाई चाहिँ एउटा नितान्त म चाहिँ एउटा कुवाको जस्ट अघि म्यामले भन्नुभयो नि अ फ्रग इन अ वेल भनेर, त्यो टाइपको थिएँ। र KFE-को जुन डिग्री सँगै चाहिँ मैले एउटा के फिल गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुराको कति इम्पोर्टेन्स रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसपछि मैले फिल गरेँ। किनभने म फेरि अर्को स्ट्रिमबाट आएको स्टुडेन्ट थिएँ हैन। मैले ब्याचलर लगत्तै मैले 2 वर्ष मैले ग्याप पनि गरेँ। त्यसपछि मैले मास्टर जोइन गर्ने बेलामा चाहिँ टु बी अनेस्ट मैले त्यहाँ हाम्रो किछु सर्चको म्यानेजमेन्ट चाहिँ किन चाहिन्छ, तपाईँ किन म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा जब उहाँले मलाई केही कुराहरू भन्नुभयो त्यतिखेर, त्यसपछि मैले चाहिँ अब चाहिँ म KFE-मै पढ्छु। र KFE-मा पढ्नुको चाहिँ मलाई आज चाहिँ एकदम खुसी कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सेक्टरमा मैले आज काम गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्ने एउटा चाहिँ मैले माध्यम पाएको छु। त्यस अर्थमा मैले भन्नु पर्दाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म्यामले भने जस्तै हामीले म्यानेजमेन्ट भनेको आफू सेल्फबाट गर्न सक्नु पर्यो। सुरुमै म के हुँ भन्ने कुरा आफूले नबुझिकन मैले आफू म को हुँ र कसरी म चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने, म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा नबुझिकन चाहिँ कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा अहिले म प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्ट हेर्दैछु। यो फेरि एउटा तपाईँको हाइड्रो पावरमा मोस्ट सेन्सिटिभ र मोस्ट तपाईँको 80% तपाईँको चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्टमै हुन्छ। किनभने जस्तै हाम्रो अब हाइड्रो पावर साइट भन्ने बित्तिकै इच एन्ड एभ्री कुराहरू चाहिँ प्रोक्युर गर्नु पर्यो। हाम्रो सिभिलदेखि लिएर मेकानिकलदेखि लिएर एभ्रिथिङलाई हामीले चाहिँ ब्याक टु ब्याक हामी त्यसमा चाहिँ टाइमली तपाईँको सप्लाई गर्न सक्यौँ भने बल्ल तपाईँको हाइड्रो पावर बन्ने हो होइन। र अहिले तपाईँको अपरेसनमा पनि म सँगै हेरिरहेको छु र हाम्रो अहिले IPO पनि खुल्ने तयारीमा छ। त्यो सँगै हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जेनेरेसनमा गइसकेको छ। यो एउटा यति एउटा तपाईँको चाहिँ टफ टाइममा चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्टले म आफू चाहिँ कुन लेभलमा बसिरहेको छु र मैले कसरी यो म्यानेजमेन्टलाई यो कम्पनीलाई मैले अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने कुराको चाहिँ द फर्स्ट थिङ एज अजन्ता म्याम सेड अर्लियर कि हामीहरूमा चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि आफूलाई म्यानेज गर्न सक्ने मान्छेले त्यसलाई चाहिँ बल्ल अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म 100% एग्री छु त्यसमा। त्यस लगत्तै जस्तो म्यामले भन्नुभयो डेफिनेटली कम्युनिकेसन स्किल भनेको जहाँसम्म मेरो जुन सेक्टर छ त्यसमा त अझै बढी तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसनको चाहिँ रोल हुन्छ। किनभने अझ त्यसमाथि पनि मेरो डिपार्टमेन्टमा किनभने हरेक खालका मान्छेसँग हामीले चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न खालको सप्लायरहरूदेखि लिएर भेन्डरहरूसँग चाहिँ हाम्रो ब्याक टु ब्याक। अब इभन तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावरमा भन्नुहुन्छ भने सबसे बढी आउने प्रब्लम भनेको चाहिँ लोकल प्रब्लमसँग हामीले कसरी तपाईँको नेगोसिएट गर्ने। किनभने तपाईँको फरक तपाईँको एउटा इन्भाइरोमेन्टमा फरक तपाईँको चाहिँ एउटा कल्चरमा गएर हामीले त्यो हाइड्रो पावर बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै तपाईँको सेन्सिटिभ भएर एकदम तपाईँको चाहिँ त्यो जुन त्यहाँको लोकालिटीसँग चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरा गर्न सक्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधार निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टले हो। त्यस अर्थमा चाहिँ यसमा डेफिनेटली हुनुपर्छ। हामीहरू कहिले चाहिँ वी मे गेट क्यारिड अवे समटाइम्स होइन, त्यो कुरा हुनसक्छ। हामीहरू लोकलहरूमा तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको इगो हुनसक्छ, हरेक कुराहरू हुनसक्छ, उनीहरूको तपाईँको डिमान्डहरू हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो बार्गेनिङहरू हुनसक्छ होइन, कलेक्टिभ बार्गेनिङहरू हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म्यानेजमेन्टले एउटा तपाईँको चाहिँ डेफिनेटली त्यो कुरामा हामीले चाहिँ फोकस हुनैपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले KFE-बाट जुन मैले एजुकेसन मैले पाएँ त्यसले पनि मलाई एउटा प्लस पोइन्ट गरेको छ। सबै कुरा आखिरमा त्यही नै हो, कम्युनिकेसन स्किल्स हाम्रो एउटा चाहिँ हामी कतिसम्म चाहिँ हामी चाहिँ बहकिन्छौँ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर
हाम्रो आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष रोल खेल्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सोमनाथ सर, कन्फिडेन्स लेभलको बारेमा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ह्याभिङ अ गुड कन्फिडेन्स लेभल? कन्फिडेन्स भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा घरबाटै पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा छोराले चाहिँ बाउसँग एउटा बोल्ने कन्फिडेन्सदेखि लिएर होस् या तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै एउटा लिडर तपाईँको चाहिँ उसको आफ्नो सबअर्डिनेट हुन सक्ला या अरू आफ्नो चाहिँ उसका इम्प्लोयर हुन सक्ला, उसँग बोल्नको लागि चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स भन्ने कुरा त एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हो। किनभने विदाउट कन्फिडेन्स हामीहरू चाहिँ कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैनौँ कि त्यो तपाईँको इम्पोसिबल कुरा हो। किनभने कन्फिडेन्सले तपाईँको चाहिँ एउटा यस्तो खालको एउटा डेभलप गर्छ मान्छेमा कि अब चाहिँ म सक्छु है, म चाहिँ केही हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो नै भएन भनेदेखि एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा पोस्टमा बसेर उसले कुनै पनि कुरा तपाईँको चाहिँ गर्न सकेन भने उसले आफूलाई म्यानेज गर्न सकेको छ, उसको ब्याकवर्ड मात्रै हुन्छ कि। त्यो भएरसम्म आई थिङ्क कन्फिडेन्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ सो फार। Very true, sir. Thank you so much for that information. Now I switch to our another alumni, Saroj Rashtreshta. Saroj sir, can you listen to us? Ajay. Okay, Saroj sir, thank you once again for accepting the invitation. And sorry I kept you quiet for such long time. I asked the same question to you, sir. Your management ma career बनाउनको लागि चाहिँ how do you see a person needs to prepare himself or herself? हजुरको के टेक छ यसमा? Please, I give the floor to you. यो विषयमा यस्तो छ, मेरो खासै ब्याकग्राउन्ड अब म्यानेजमेन्टदेखि नआएको कारणले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो भन्ने हिसाबले आफ्टर लङ रिसर्च पछि चाहिँ केएफएले चाहिँ एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट सिकाउन सक्छ भन्ने हिसाबले म केएफए जोइन भएको हो। त्यो हिसाबले अब यो पोर्सनमा हामीले जोइन हुनु पर्दाखेरि अहिले तत्कालीन अवस्थामा म्यानेजमेन्टले नै सबै कुराहरू व्यवस्थित तरिकाले लिएर जाने भन्ने कुरामा यसमा दुई मत छैनन्। तर फर्स्ट अफ अल यसमा अघि नै सम्राट सरले नै भने जस्तै अब सबैभन्दा सुरुमा त आफ्नै अब सिस्टमेटिक तरिकाले म्यानेज भएर अगाडि बढ्नुपर्छ म्यानेजमेन्टको लागि। यो कुराहरूमा त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूले हामीले सिकेर लिएर जानको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ छन्। हजुरको सेक्टरमा जहाँ हजुर अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ सर, अथवा जे सेक्टरमा हजुर इन्भल्भ हुनुहुन्छ, त्यहाँ एज अ चेयरम्यान अफ टुपेक एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ लिमिटेड, त्यहाँ हजुरले म्यानेजमेन्टको पार्टबाट हेर्नु पर्दाखेरि च्यालेन्जेसहरू के देख्नु भएको छ र त्यसलाई कसरी दैनिक रूपमा हजुरले ट्याकल गर्दै आइराख्नु भएको छ? हजुर यस्तो छ, यो विषयमा चाहिँ तपाईँको यो जब मान्छेहरूले तपाईँको समस्या बुझ्दैनन्, प्रब्लम बुझ्दैनन् र प्रब्लमलाई डायग्नोसिस गर्न सक्दैनन् भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै भास्ट तरिकाले समस्या नैले तानेर लिएर गएको जस्तो देखिने रहेछ। जब हामीले चाहिँ यहाँ चुनौती धेरै छन्, अब त्यो चुनौती र ती चिजहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नको लागि भनेको तपाईँको सबैभन्दा सुरुमा सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ ती चिजहरू भएर आयो र त्यो इन्टेन्सिटी के हो, त्यसको नेचर के छ भन्ने कुराहरू हामीले डायग्नोज गर्यो भने ती कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब मेरो सेक्टरमा रह्यो यो कोअपरेटिभ सेक्टरमा, त्यसमा पनि अहिले यो कृषि सहकारीमा लागेको छु। त्यसमा यो अलिक चुनौती छ यसमा, किन भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त हामी अब स्कुल लर्निङ फेजदेखि नै कृषिलाई त्यति साह्रो स्मार्ट वर्क भनेर हामीले पढेनौँ, अहिलेको बच्चाहरूले पनि पढेको छैनन्। त्यो हिसाबले पनि अब कृषि पेसामा लाग्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कहीँ कतै समाजमा चाहिँ अब पढेर गरेर खान नसक्ने चाहिँ कृषिमा लागेको हो कि भन्ने कुराहरूको जुन एउटा सोसाइटीकै एउटा जुन रोल मोडल जस्तै छन्, ती कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुरालाई चिरेर चाहिँ अहिले यो आधुनिक कृषिमा लिएर जानको लागि चाहिँ त्यो चुनौती चाहिँ धेरै देखा परिरहेका छन्। अनि दोस्रो कुरा भनेको यसमा विशेष गरी फेरि तपाईँको यो नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि धेरै गाह्रो भएको अवस्थामा यहाँका प्रडक्सनहरूले चाहिँ उचित मूल्य नपाउनु, बजारको उचित व्यवस्थापन नहुनु र हामी नेपाली दाजुभाइहरूकै कन्ज्युमरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको नेपाली प्रडक्सनलाई त्यति साह्रो प्राथमिकता नदिनु, यी कुराहरूले चाहिँ धेरै च्यालेन्जिङ दिइरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा। एक्ज्याक्टली। सो च्यालेन्जेसहरूको बारेमा हजुरले भन्नुभयो। सो एज अ चेयरम्यान अफ यो कोअपरेटिभ हजुरले आफ्नो MBA को टाइममा जुन पढ्नुभयो, जुन स्किल्सहरू हजुरले इन्कर्पोरेट गर्नुभयो, त्यो मध्येको इम्पोर्टेन्ट स्किल्स चाहिँ अहिले हजुरले युज गरिरहेको अथवा आफूले एक्सपिरियन्स गरिरहेको के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? कुन स्किल चाहिँ हजुरलाई दैनिक रूपमा युज गर्नु परेको छ अथवा त्यसले हजुरलाई फाइदा पुर्याएको छ अमङ द डिफरेन्ट स्किल्स द्याट यु स्टडीड? यसमा यस्तो छ, तपाईँको पहिलादेखि म पनि कोअपरेटिभमा आबद्ध थिएँ केएफए जोइन हुनुभन्दा अगाडि। पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि समस्या आउँदै गर्दाखेरि त्यो समस्यालाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यो समस्या कहाँबाट कसरी सृजना भयो, यसको ओरिजिन कहाँनिर हो भन्ने कुराहरू त्यो हामीले अनुमानै गर्न नसकिने अवस्थामा थियौँ।
जब केएफएमा गइयो केएफएबाट मैले सिकेको विशेष गरी भनेको जस्तै फाइनेन्सियल सेक्टरमा मैले फाइनेन्स पढ्दै गर्दाखेरि लिएर जस्तै मार्केटिङ पढ्दै गर्दाखेरि लिएर मार्केटिङ सब्जेक्ट पढ्दै गर्दाखेरि लिएर जस्तै कम्युनिकेसनका कुराहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि यो तपाईँको यो हामीले अपरेसन पढ्दै गर्दाखेरि लिएर तपाईँको सबै कुराहरूलाई डिपली एनालाइसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रब्लम कहाँनिर कुन सेक्टरबाट कसरी निस्केर आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ ती कुराहरू गर्नमा चाहिँ सक्षम भए र त्यसले गर्दाखेरि एउटा ग्रोथ के भइदियो भन्दाखेरि जस्तै सबै कुराहरू खुलेर हुँदैनन् सदस्यहरूमा पनि र यो बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको समस्याले तपाईँको ठुलो रूप लिने अवस्थासम्म पुग्नको लागि पनि हामीले धेरै कुराहरू त्यो चाहिँ अध्ययन मैले त्यो एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरणसम्म चाहिँ लिएर जानको लागि चाहिँ अहिले केएफएकै त्यो म्यानेजमेन्ट स्किलको डेभलपमेन्टबाट भएका सक्सेसहरू चाहिँ लाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो Very true, sir. Problem solving skill को कुरा गर्नुभयो. So where there is a problem, you need to be able to solve those problems. त्यो एउटा important skill हो एउटा म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा हामी आबद्ध भएको सबै व्यक्तिले गर्नुपर्ने र आई मुभ टु सम्राट सर. सर यो प्रब्लम सल्भिङ स्किलको कुरा भर्खर सरले गर्नुभयो हैन. अब हजुरले अब जस्तो जुन सेक्टरमा हजुर आबद्ध हुनुहुन्छ यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा अघि हजुरले लोकल पिपलहरुसँग आउन सक्ने सिचुएसन्सको कुराहरू गर्नुभयो. सो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट हामीले बुझ्ने हो भने त्यसलाई कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर हामी म्यानेजमेन्टमा हामीले बुझ्ने गर्छौँ. सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ह्याभिङ दिस कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट स्किल एउटा म्यानेजरल पोजिसनमा बसेको मान्छेले कन्फ्लिक्टलाई ह्यान्डल गर्ने सिचुएसन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड हाउ हेभ यु एक्सपिरियन्स इन योर सेक्टर? प्लिज सर, समथिङ टु से फ्रम यु. डेफिनेटली सर. जस्तै मैले भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ कोही पनि तपाईँ कन्फ्लिक्टले तपाईँको कहिले पनि राम्रो हुँदैन होइन. नेपालमा जति पनि तपाईँको हाइड्रो पावर जस्तो म विशेष गरी चाहिँ हाइड्रो पावरसँग सम्बन्धित भएको भएर त्यसमा मेरो अलिकति झुकाव भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा हाइड्रो पावर सक्सेस नहुनुमा मुख्यतया प्रब्लम भनेको धेरै कारणहरू हुन्छन्. टेक्निकल प्रब्लम होला, त्यसको मेन भनेको तपाईँको लोकल प्रब्लम हो है. किन भन्दाखेरि म एउटा तपाईँलाई सानो एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु. जस्तै हाम्रै हाइड्रो पावरमा मैले ट्याक्क अहिले नाम लिन चाहिनँ मैले. जस्तै एउटा प्रोजेक्टमा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लोकल प्रब्लमले गर्दाखेरि नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एउटा इभन एउटा टनल खन्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ धेरै तपाईँको इस्यु आइदियो. त्यो कारणको तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्टमा तपाईँको फरक परिदियो होइन. हाम्रो एउटा लगानीकर्ताको तपाईँको पैसा तपाईँको फ्रिज भइरहेको छ. यस्ता धेरै प्रब्लम तपाईँको चाहिँ कन्फ्लिक्ट जहाँ तपाईँको सुरुवात भनेको तपाईँको लोकलबाट हुन्छ, विशेष गरी हाइड्रो पावरमा. अन्य क्षेत्रमा तपाईँको फरक किसिममा हुन सक्छन् होइन. जस्तै कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट तपाईँको चाहिँ हुने बित्तिकै त्यसले तपाईँको सिङ्गो तपाईँको म्यानेजमेन्टमा एउटा कम्पनीमा तपाईँको हार्म गर्ने भयो. एउटा कम्पनीमा हार्म गर्नु भनेको चाहिँ त्यसमा लगानीकर्तासँगै तपाईँको त्यहाँ हुने इम्प्लोइहरूको पनि तपाईँको जब धराशय बन्नु हो. त्यो अर्थमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट हुनु सक्नु भनेको चाहिँ एउटा कम्पनी तपाईँको ग्रोथ मात्रै नभएको भएर त्यसले त्यो कम्पनीमा कार्यरत तपाईँको इम्प्लोइहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट गर्ने हुन्छ. त्यसबाट हामीले चाहिँ कुन व्यक्तिसँग होला या पार्टीसँग होला कुनै पनि एउटा संस्थासँग हामीले त्यो सिचुएसन कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ एउटा विशेष भूमिका डेफिनेटली रहन्छ नि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा. त्यस अर्थमा अझै पनि मैले भनिहालेँ हाइड्रो पावरमा तपाईँको त धेरै नै इस्यु आउँछ. मैले भने नि तपाईँलाई जस्तै अब लोकल इस्यु भनेको यति धेरै आउँछ. इभन तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट तपाईँको हुन्छ. अब जस्तै अब इम्प्लोइ के अरे कम्पनीभित्रै पनि तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू आउने हुन सक्छन्. म आफै एउटा प्रोग्रामिङ डिपार्टमेन्टमा त मैले धेरै फेस गरेको छु यस्ता कुराहरू चाहिँ. त्यसमा हामीले चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट अफ म्यानेजमेन्ट एउटा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले एउटा ग्रेजुअली होला या तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो अनुसार हामी लान सक्यौँ भने हाइड्रो पावर चाहिँ म एउटा यहाँ भएको भएर मैले भने अन्य सेक्टरमा जति पनि तपाईँको कन्फ्लिक्ट छन् यसले तपाईँको चाहिँ कन्ट्रीको तपाईँको चाहिँ कम्पनीको ग्रोथले तपाईँको चाहिँ कन्ट्रीको तपाईँको जिडिपीमा तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन सक्ने, तपाईँको चाहिँ इम्प्लोइहरूको पनि तपाईँको ग्रोथ हुन सक्ने भएर चाहिँ यसले एकदम फ्रम द भेरी बिगिनिङ तपाईँको एन्ड अफ द डेमा चाहिँ यो कुरा भनेको आइराख्ने कुरा हो. तर यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइड बाई साइड हामीले चाहिँ ट्याकल गर्न सक्नुपर्छ. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ एमबिएमा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ कम्पलसरीमा राख्नैपर्छ भन्छु मैले चाहिँ. किनभने त्यसमाथि पनि म यहाँ आइसके पछाडि जुन मैले फेस गरिरहेको छु गरिरहेँ पहिला पनि त्यसमा चाहिँ म त्यो दिन सम्झिन चाहन्छु कि जुन दिन चाहिँ हामी एउटा नेगोसिएसन स्किल्सको हामी एउटा सेसन थियो हाम्रो क्लासमै एउटा किशोर सरबाट लिनुभएको. त्यसले ठुलो एउटा चाहिँ मलाई हेल्प गर्यो. त्यही कुरालाई मैले अप्लाई गरेर चाहिँ मेरै हाइड्रो पावरमा कतिपय केसमा मैले त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ मैले सल्भ गर्ने प्रयास गरेँ. त्यसले मलाई यहाँ चाहिँ मलाई अब कम्पनीबाट पनि एउटा चाहिँ राम्रो एउटा रिवार्ड पनि भयो. त्यस अर्थमा चाहिँ म निकै खुसी छु. प्लस सँगै मैले भने नि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनैपर्ने कुरा हो यो चाहिँ डेफिनेटली. भेरी ट्रु सर. यो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टकै कुरा अहिले हामी गरिरहेको छौँ र मैले पनि पर्सनली मेरो सेक्टरमा मैले फिल गरेको एक्सपिरियन्स गरेको म एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउन चाहन्छु.
as I said, into aviation and the thoroughly technical sector. तर यहाँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने we take things technically. हामी चाहिँ जे पनि डिसिजन लिँदाखेरि हामीले टेक्निकल कुरालाई नै जहिले पनि मध्यनजर राखेर र सेफ्टीको कुरालाई चाहिँ अटमोस्ट प्रायोरिटीमा राखेर हामीले डिसिजन्स लिएको हुन्छ हैन. एन्ड आई बिलोङ टु अपरेसन्स डिपार्टमेन्ट. इट्स अ हार्डकोर टेक्निकल डिपार्टमेन्ट हो त्यो. सो आई वर्क विथ द पाइलट्स, आई वर्क विथ द क्याबिन क्रू हैन, अनि आई वर्क विथ द ग्राउन्ड डिस्प्याचर्स or ground handling people. I work with the aircraft, right? जहाजमा पनि different technical calculations हरु हुन्छ हामीले गर्नुपर्ने. So there are a lot of things that I'm involved with. कहिलेकाहीँ के होइदिन्छ भने we go to the airport and then the aircraft is about to take off. Suddenly weather change होइदिन्छ अथवा suddenly minor or major problems जहाजमा देखिन. It's a machine. It might get problematic anytime. हुन त रेगुलर मेन्टेनेन्सहरु भएको हुन्छ तर हामी टिभी पनि त घरमा चलाइरा हुन्छ, अचानक टिभी जान सक्छ नि त. सो त्यस्तै त हो नि, जति राम्रो टिभी भए पनि जति नयाँ चीज भए पनि कहिलेकाहीँ प्रब्लम्स आउन सक्छ सिन्स इट्स अ मसिन. सो व्हेन दैट ह्यापन्स न प्रब्लम के हुन्छ भने वी हैव अ मिटिङ विथ द क्रू हैन. अब पाइलटसँग हामी कुरा गर्छौं, इन्जिनियरसँग कुरा गर्छौं. सो वी टेक व्हाट दे हैव टु से. उहाँहरुको कुरा बुझेर हाम्रो गाइडलाइन्सहरु हुन्छ, हाम्रो म्यानुअल्सहरु हुन्छ, डकुमेन्ट्स हुन्छ, सिभिल एभिएसनको रिक्वायरमेन्ट्सहरु हुन्छ. त्यो सबै कुरालाई हामीले एनालाइसिस गरिसकेपछि we come to a decision to either fly the aircraft or not fly the aircraft. Now, if we fly the aircraft, the true story is, the problem is resolved, everything ends up over there itself. But if we make a decision to not fly the aircraft, the most problematic situation we get is from the passengers. Among the हाम्रो जहाज 50-seater aircraft हो, हामीले उडाइरहेको सौर्य एयरलाइन्स उडाएको जहाज. So 50 जना प्यासेन्जर त अब त्यहाँ वेटिङ रुममा बसिरा हुन्छ हैन. Among those 50 passengers, we might get 10 or 20 or 15 passengers who will understand कि यो सेफ्टी रिजनले गरेर हाम्रो आफ्नै सेफ्टीको लागि यो हामीले जहाज नउडाको भनेर. तर रिमेनिङ प्यासेन्जर्स के हुन्छ भने दे माइट बी ट्राभलिङ फर भेरियस पर्पजेस. कोही त्यसै घुम्न गएको पनि हुन सक्छ, कसैको मरिमराउको केस हुन्छ, कसैको अब भनौँ न अब ट्रेनको टिकट हुन्छ अथवा फ्लाइटको टिकट हुन्छ अर्को ठाउँको लागि. सो देयर आर सो मेनी रिजन्स फर प्यासेन्जर्स टु ट्राभल. सो त्यस्तो प्यासेन्जर्सहरुबाट चाहिँ एकदमै प्रब्लम आउँछ कि वी ट्राई टु कन्फ्रन्ट देम. अब के अरे वी ट्राई टु कन्भिन्स देम बट दे ट्राई टु कन्फ्रन्ट हैन. उहाँहरु हामीलाई अब भनौँ न अलिकति एग्रेसिभली उहाँहरु हामीसँग प्रस्तुत हुनुहुन्छ. बट देयर रिजन इज अल्सो जेन्युइन हैन. कसैलाई मरिमराउमा अब पुग्नै पर्नेछ, काठमाडौँबाट विराटनगर जानै पर्नेछ. अब तपाई जान पाउनुहुन्न भन्न त हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ किनभने हि इज ह्याभिङ अ टफ टाइम, शी इज ह्याभिङ अ टफ टाइम. तर अब किपिङ सेफ्टी इन माइन्ड, इफ वी हैव अदर अप्सन्स, जस्तो हाम्रो अर्को एयरक्राफ्ट छ भने हामी तपाईलाई त्यो एयरक्राफ्टमा मोबिलाइज गरिदिन्छु भन्छौँ होला, अथवा अरू एयरलाइन्सबाट हामी तपाईहरुलाई पठाउन खोज्छु भन्छौँ होला. कहिलेकाहीँ कस्तो होइदिन्छ भने वी सिम्पली विल नट हैव एनी अदर अप्सन्स. सपोज वेदरको कारणले भयो, अब वेदरको कारणले जहाज उडेको छैन भने त अर्को जहाज पनि त उड्दैन नि त, because it is the same for every aircraft, for every company. So त्यो सिचुएसनमा they literally cry or they come towards you, wanting to charge or hit you. कतिचोटि आई अल्सो फेस मलाई त कतिजनाले यसरी पकडेको पनि छ कि हैन. अब दे सिम्पली आर नट इन अ स्टेट टु अन्डरस्ट्यान्ड. सो त्यस्तो बेला चाहिँ वाट एभर स्किल्स यु लर्न ड्युरिङ यो MBA डेज अर ड्युरिङ यो एजुकेसन डेज, त्यो कम्युनिकेसन स्किलको अघिदेखि हामी कुरा गर्दैछौँ, हामी कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दैछौँ, हामी प्रपर इन्फर्मेसन, बिकज अ प्यासेन्जर हेज अ राइट टु गेट द प्रपर इन्फर्मेसन. वी कान्ट गिभ देम फल्स इन्फर्मेसन. सो हामी त्यो सबै स्किल्सहरू चाहिँ त्यति बेला आउँदो रहेछ कि when you are there in a situation and when it's havoc and then you don't have any other option, the only option is you need to satisfy that person, you need to convince that passenger and send him or her home and tell him or her to come back again tomorrow when the aircraft is ready to fly or the weather is open to travel. So एकदम इम्पोर्टेन्ट यो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले अथवा भोलि गएर आउटर वर्ल्डमा जब हामी फेस गर्छौँ क्लाइन्ट्सहरुलाई, कस्टमर्सहरुलाई, यो स्किल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि बुझाएको छु. एनीवे विथ दैट आई अगेन मुभ टु सरोज सर. अब डिफ्रेन्ट स्किल्सको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ. हजुर एज अ चेयरम्यान एउटा रेपुटेड हजुरको आफ्नो कोअपरेटिभलाई हजुर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ. हाउ इम्पोर्टेन्ट इज पब्लिक रिलेसन, PR भन्ने कुरा अहिलेको टाइममा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? If you want to have something good, in the field that you're doing, so please, your take.
हजुर सर यो इम्पोर्टेन्ट कुरा त यही हो सर यो कन्फ्लिक्ट धेरै कुराहरूमा आउँछ नि जसले हामीले अब सिचुएसन केस अनुसारमा ह्यान्डल गर्न सकिएन भने यसले तपाईँको लङ लास्टिङमा धेरै कुराहरूमा इफेक्टिभ अभियसली गर्ने कुरा नै भयो तर यो मेरो सेक्टर चाहिँ तपाईँको कस्तो सेक्टर छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि तपाईँको यो मान्छेहरूको पैसा राख्ने जुन चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै कन्फ्लिक्ट जस्तै अब कसैले कसैको सम्पत्ति जिम्मा लाउँदैछन् भने त्यहाँ धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यो धेरै विश्वास पनि भएको हुन्छ थोरै मात्रामा पनि उनीहरूको तपाईँको मनमा कतै पनि मेरो पैसा चाहिँ सुरक्षित छैन भन्ने भावना भयो भने तपाईँको पुरै सहकारी तपाईँको अर्गनाइजेसन नै यसले चाहिँ तपाईँको क्राइसिसमा ल्याउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले एकदमै यो हामीले सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ उ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो जुन हजुरले पिआर भन्नुभयो त्यो मेन्टेन भएन भने त यहाँ तपाईँको कुनै पनि तरिकाले चाहिँ सहकारी मुभै हुन सक्दैन हाम्रो अर्गनाइजेसनको सेक्टरमा त यो त मुभै हुन सक्दैन हामी भोलि एक दिन पनि सञ्चालनमा लिएर आउनको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ भोलिदेखि मान्छेहरूको लाइन पर्नेदेखि लिएर आदि इत्यादि कुराहरू हुन सक्छन् त्यही भएर यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नको लागि त्यो आफूभित्रको इन्टरनल चिजहरू जुन स्ट्रङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले आफैमा ती कुराहरू जस्तै कति कुराहरू सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ ती सबै कुराहरू एज अ एउटा चेयरम्यान एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटीमा एउटा बोर्डमा बसिसकेपछि उनीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको यस्ता कुराहरू उनीहरूले आफ्नै तरिकाले मेन्टेन गर्नै पर्छ सर एक्ज्याक्टली सही कुरा भन्नुभयो सर विथ द्याट आई अगेन मुभ टु सम्राट सर सर अब हामी मेन्टालिटीको कुरा गरौँ होइन अलिकति एज अ म्यानेजर अर एज अ पर्सन लिडिङ योर कम्पनी अर बिङ एन रेस्पोन्सिबल एम्प्लोइ अफ एनी कम्पनी यो पोजिटिभ वर्क मेन्टालिटी कतिको जरुरी छ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ह्याभिङ अ प्रपर स्टेट अफ माइन्ड वेन यु आर वर्किङ कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई तपाईँले मेन्टालिटी सेट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीहरू यसमा धेरै कुरा जस्तै पर्छ जस्तै हामी कहाँ कसरी ग्रो अप भएको छौँ भन्नेले पनि धेरै कुराहरू प्रभाव पारेको हुन्छ होइन हामीले जस्तै अघि भन्नुभयो कि अब म बोस हुँ या म म्यानेजर हुँ म चाहिँ एउटा लिडर हुँ मैले कसैलाई चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको मेन्टालिटी भएको मान्छेसँग चाहिँ उसको सबर्डिनेटले कसरी काम गरिरहेको छ उसले त्यो व्यक्तिलाई कसरी तपाईँको चाहिँ काम लगाइरहेको छ या चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ उसबाट कसरी तपाईँको चाहिँ कामहरू लिइरहेको छ यो कुरामा चाहिँ दुईजना अब इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँको एउटा कुनै सुपरभाइजर छ र उसको सबर्डिनेट छ भनेदेखि चाहिँ मेन्टालिटी तपाईँको चाहिँ डेफिनेटली यसमा पोजिटिभ हुनै भयो किनभने म अघि भने जस्तै म चाहिँ यहाँको म्यानेजर मात्रै होइन म चाहिँ यहाँलाई सिकाउने मान्छे हुँ है त्यो भन्ने मेन्टालिटी उसमा भयो भने उसको सबर्डिनेटले पनि चाहिँ केही कुरा सिक्न पाउने एउटा आधार बन्ने भयो नि त अदरवाइज त उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन चाहन्छु स्कुल लेभलमा तपाईँको चाहिँ एउटा एकदम पिटाइ खाएको बच्चा छ भने यदि ऊ भोलि गएर टिचर भयो भने उसले पिट्छ कि नर्मली त्यो देखिन्छ उसको मेन्टालिटी यस्तो हुन्छ कि मैले पिटाइ खाएको थिएँ यसकारण मैले पनि पिट्नुपर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी चाहिँ प्रायः जस्तो विकास भएको देखिन्छ होइन अब त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ भोलिको दिनमा कुनै एउटा कम्पनीमा तपाईँको चाहिँ माथिबाट प्रेसराइज भएर उसले काम गरिरहेको छ सबै कुरा छ भने उसलाई यस्तो खालको विकास त्यहाँ निर्माण गर्नु भएन कि भोलिको दिनमा म त्यो चेयरमा गएँ भने मेरो तपाईँको चाहिँ अन्डरमा बस्नेहरूलाई पनि म यसै गर्छु भन्ने मेन्टालिटी भन्दा पनि मैले पनि यो एउटा चाहिँ टफ टाइम चाहिँ मैले त्यो पास गरेर यहाँ आइपुगेको मसँगै भोलिको दिनमा मैले काम अराउने मान्छेहरू पनि त्यसरी आएको छ भने मैले आफ्नो कुरा त्यो मेन्टालिटी चाहिँ सोच्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्प्लोइ र तपाईँको चाहिँ सबर्डिनेट र तपाईँको म्यानेजरको पनि एउटा चाहिँ राम्रो कनेक्सन बन्न सक्छ होइन अदरवाइज तपाईँको चाहिँ मेन्टालिटी तपाईँको नि पुवर भइदियो अथवा नेगेटिभ मेन्टालिटी भयो मैले चाहिँ अरूलाई प्रेसर दिनुपर्छ या यो गर्नुपर्छ जस्तो अघि डेफिनेटली जस्तो हाम्रो एमबिएबाट सिकेको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेडलाइन तपाईँको जुन हुन्छ हाम्रो जुन अघि कुरा गरियो काम भनेको तपाईँको धेरै प्रेसर हुन्छ जस्तो एउटा नेपालीमा एउटा भन्छ नि अर्काको नुन पानी खाएपछि भन्ने कुरा छ नि नुन पानी खाने भन्ने बित्तिकै नुनको सोचो गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो नुन खानुको अर्थमा चाहिँ मैले कसरी के गर्दैछु भन्ने कुरा मेन्टालिटी हुनु पर्यो कि होइन नत्र भनेदेखि तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ 10 to 5 मात्र मेरो जब हो मैले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी भन्दा पनि मैले सिक्नको लागि यहाँ आएको हुँ म सिक्दैछु र म सिकाउनेछु भोलिको दिनमा चाहिँ म पनि त्यहाँ पुग्नेछु म सिकाउनेछु किनभने आज म स्टुडेन्ट छु भनेदेखि भोलि पनि म एउटा त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा टिचर बन्न सक्छु या भनौँ म म्यानेजर बन्न सक्छु भन्ने कुराको मेन्टालिटी भयो भने कम्पनी होला या तपाईँ कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ यसले पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ very true sir with that I again continue with you अब before we sign out हाम्रो टाइम सकिन आँटेको छ लगभग KFA को MBA प्याकेज अफ KFA को ओभरअल एजुकेसन प्याकेज को कुरा गर्नु पर्दाखेरि एज एन एलुमनाई all three of us what difference did you see in KFA's education system than the other I mean education institutes that are providing the similar education packages कि हाम्रो KFA institute को KFA को MBA
पछिको तपाईँको जर्नी तपाईँलाई कसरी हेल्प गर्यो र त्यो के भिन्न पाउनुभयो तपाईँले अरू मार्केटमा एमबिए पढाउने इन्स्टिट्युट भन्दा? प्लिज फ्यु वर्ड्स फ्रम यु। जस्तै यस्तो छ, सबसे पहिला मलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गरेको भनेको चाहिँ त्यहाँको डिएफएस जुन सिस्टम छ, डुअल फ्याकल्टी सिस्टम, त्यसले मलाई सुरुमा अट्र्याक्ट गर्यो। मैले केएफएमा जोइन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले केही कलेजमा चाहिँ मैले गएर बुझ्ने प्रयास गरेँ र मैले भन्ने पर्छ अघि मैले सुरुमा पनि भने मलाई अरू कलेजमा तपाईँको चाहिँ धेरै किसिमका त्यहाँ कुराहरू मलाई गरियो। म भन्नै पर्दाखेरि मलाई किशोर सरकै कुरा म उहाँलाई एउटा रोल मोडलको रूपमा लिन्छु। म उहाँलाई होइन, किशोर सरले मलाई लगभग आधी घन्टाको उहाँसँग मेरो सेसनमा चाहिँ मलाई कतिखेर पनि मेरोमा पढ भन्नु भएन है, टु बी अनेस्ट। तर म उहाँले नपढ भन्दा पनि म त्यहाँ पढेँ। मलाई धेरै कलेजले चाहिँ आएर उनीहरूले आफ्नो बारेमा कुराहरू गरे, हामी अब यतिखेर इस्टाब्लिस भएको यो छ भन्ने हरेक कुराहरू गरे मलाई। तर झन्डै तपाईँको 45 मिनट्सको मेरो चाहिँ एउटा कन्भर्सेसनमा मलाई किशोर सरले कुनै पनि बेला चाहिँ मलाई चाहिँ मेरोमा आएर पढ भन्नु भएन। तर स्टिल म चाहिँ त्यसमा उहाँसँग चाहिँ कन्भिन्स भएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ कन्भिन्स हुनुको चाहिँ मैले चाहिँ ल है राइट डिसिसन मैले लिएछु भन्ने कुरा चाहिँ जब म त्यहाँ गएँ, जस्तै अजन्ता म्याडम उहाँसँग मैले एउटा पढ्न पाउने एउटा अवसर जुन छ, त्यसले चाहिँ मैले राइट डिसिसन चाहिँ मैले लिएको रहेछु है केएफईबाट। जस्तै डुअल फ्याकल्टी सिस्टममा अघि कुरा आयो, पिआर भन्ने कुरा आयो, त्यसमा एउटा तपाईँको एपी र तपाईँको जुन अब के अरे यतापट्टि प्रोफेसर कन्ट्रिब्युटर पिसीको जुन कुरा छ, त्यसले चाहिँ एउटा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिआर डेभलपमेन्टमा नै ठुलो प्रभाव पार्यो, एउटा पोजिटिभ प्रभाव पार्यो। हामीहरू अब हाइड्रो पावरमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्किङदेखि लिएर तपाईँको एउटा भनौँ न एउटा सामान्यतया भन्यो भने पान पसलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ एउटा टर्बाइनसम्म तपाईँको चाहिँ हामीले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ जुन अब डिएफएस सिस्टम छ त्यहाँको डुअल फ्याकल्टीले पढाइ सँगसँगै हामीले त्यहाँका विभिन्न तपाईँको चाहिँ जुन एउटा व्यक्तित्वसँग हाम्रो जुन परिचय भयो, त्यसले चाहिँ हामीलाई साँचो अर्थमा चाहिँ एमबिए किन पढ्ने र एमबिए तपाईँको चाहिँ इफेक्टिभली कसरी तपाईँको प्र्याक्टिकली तपाईँको अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा ठुलो हेल्प गरेको छ। र यो चाहिँ सम्भवतः नेपालमा चाहिँ अरूमा चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। यहाँ भन्न भनिन्छ अब यो त्यो अब नाम लिने कुरा भएन अहिले होइन। यसमा केएफईले चाहिँ एउटा आज झन्डै 20 वर्षदेखि चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ ट्रेनिङबाट सुरु गरेको केएफईले एउटा छोटो समयमा नै एउटा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एमबिए एउटा म्यानेजमेन्टमा कसरी तपाईँको चाहिँ आफू इन्भल्भ हुने, एउटा कुनै कम्पनीलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने र त्योसँगै पिआरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जुन यो टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, कम्युनिकेसन स्किललाई कसरी डेभलप गर्ने, जस्तो आइएभल्भको कुराहरू आउँछ यहाँ होइन। हाम्रो हरेक हप्ता तपाईँको आइएभल्भको एउटा क्लास हुन्थ्यो, त्यसमा हाम्रो कसरी हामी बोल्ने अगाडि इन फ्रन्ट अफ तपाईँको चाहिँ अरू पिपलसँग कसरी हामी अगाडि बढ्ने, यी कुराहरू सम्भवतः चाहिँ त्यो अरू कलेजहरूमा चाहिँ जस्ट एउटा प्रेजेन्टेसन दिने मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा होइन कि। प्रेजेन्टेसन त हरेक ठाउँमा एमबिएमा तपाईँको त डेफिनेटली हुन्छ त्यहाँ, तर प्रेजेन्टेसन दिने स्किलको लागि पनि केएफईले जुन तपाईँको एउटा चाहिँ हार्डवर्क गरिरहेको छ र मैले पनि त्यो कुरा चाहिँ मैले एउटा गेन गरेँ, त्यसले चाहिँ म केएफई प्रति आइ एम लिटरली ग्रेटफुल टु केएफई बाइ द वे। Very true. We all are grateful to this great institute. I asked the same question to Saurabh sir. Saurabh sir, KFA को MBA अथवा KFA को education system अथवा overall KFA को जुन environment छ, how did you find it different from the other sectors, or the other institutes? यस्तो छ सर, म दुई चारवटा कलेजहरूको रिसर्च पछि चाहिँ केएफएमा त्यही अघि नै त्यही ड्युल फ्याकल्टी सिस्टमले गर्दाखेरि अलि इम्प्रेसिभ भएको। तर त्यसमा पनि म तपाईँको थ्योरी भन्दा पनि बढी प्र्याक्टिकलमा चाहिँ पहिलादेखि नै अब त्यसलाई बढी भ्यालु र मान्यता राखेर त्यही अनुसारले शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ, एजुकेसनको सिस्टमै त्यही प्र्याक्टिकली हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले म बढी मेरो सोच भएको कारणले गर्दाखेरि मैले केएफएमा ड्युल फ्याकल्टीबारे चाहिँ मैले थ्योरी भन्दा पनि बढी त्यहाँको चाहिँ अब लाइभली त्यो जुन प्र्याक्टिकल हुन्छ मैले त्यो सिक्न पाएँ त्यहाँबाट एक्सपर्टहरूबाट। जुन अब एकजना सर चाहिँ थ्योरीमा डिस्कसन दिने अनि अर्को सर एकजना चाहिँ जो अब त्यहाँको त्यसलाई चाहिँ अब लाइभली चाहिँ भएका चिजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अब त्यो कन्फ्लिक्टका कुराहरूमा, अपर्च्युनिटीका कुराहरूमा, स्टुडेन्टका कुराहरूमा, ट्रेडका कुराहरूमा आदि इत्यादि यी सबै कुराहरू त्यहाँ सेयरिङ हुँदै गर्दाखेरि अब कहीँ कतै हामी नै त्यही ठाउँमा बसेर चाहिँ त्यो कुराहरू सबै गरेको भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू हुने पहिला जानकारी पाएँ र गरिसकेपछि त्यो चिजको एकदमै मलाई भ्यालुएबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि यो अरूभन्दा धेरै फरक नै पाएँ मैले। अब म सबले अब यसमा तपाईँको यो अरू एमबिए भन्दा त्यो बेला फेरि हाम्रो केएफएमा ड्युल फ्याकल्टी सिस्टम भनेर त्यो बेला सायदै मलाई जहाँसम्म जानकारी छ र याद छ यो पहिलोचोटिको प्र्याक्टिस पनि हुनुपर्छ त्यो बेलाको र अलिक एट्र्याक्टिभ पनि। अनि के हो त यो ड्युल फ्याकल्टी, यो कसरी के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा मैले हल्का त्यो बुझ्ने प्रयास गरिराख्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू प्र्याक्टिकल नलेज बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एमबिए चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिक डिफरेन्स लाएर चाहिँ अलिक इम्प्रेसिभ भएको।
practical oriented education is the strongest point of this institute. Anyway, I continue with you, sir, but ekdam chotkarima, last words, few words before we sign out. So Saurav sir, from you. हजुर हजुर यस्तो छ अब एमबिए आफैमा एउटा तपाईँको जुनसुकै कन्फ्लिक्टलाई पनि जुनसुकै अर्गनाइजेसनलाई या हरेक चिज भनौँ न हाम्रो विश्वमा भएका वर्ल्डकै कुरा गरौँ सबै चिजलाई वेल म्यानेज गर्ने एउटा टेक्निकल टुल भनेकै एमबिए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले तपाईँको सबैको यो लाइफ स्टाइलदेखि लिएर हरेक चिजलाई सहजीकरण लिएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्स हो एमबिए आफैमा पनि त्यसमा पनि तपाईँको यो सबैलाई सबै चिज चाहिन्छ तर पनि त्यसमा केही चिज चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली ग्र्याब गरेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ लाइफमा गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले थाहा भइराख्यो भने त्यो चाहिँ सिकिन्छ भन्ने कुरा हो त्यही भएर हाम्रो एमबिए आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल्स भएको चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझेको छु Thank you so much, sir. Thank you, sir. Samrat sir, before we leave, few words from you, very short. यो म्यानेजमेन्ट तपाईँको कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा चाहिँ पछिल्लो तपाईँको एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हाम्रो जुन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर कुलमान घिसिङ उहाँभन्दा अगाडि पनि धेरै खालका डाइरेक्टरहरू आए त्यहाँ काम गर्नको लागि उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ कि एउटा तपाईँको के अरे संस्थालाई होस् या तपाईँको एउटा त्यहाँको जुन तपाईँको संस्थालाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्नको लागि चाहिँ उहाँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरसँगै उहाँले पछि एमबिए गर्नुभयो यो तपाईँको एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा प्रभाव हो होइन म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछिल्लोसम्म एकदमै यो बच्चादेखि हरेक तपाईँको पुस्तामा हेर्ने हो भने हामीले के अरे 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ जुन हामीले फेस गरिरहेका थियौँ र उहाँको एउटा कार्यकालमा चाहिँ त्यो हट्यो पनि होइन त्यसले पनि एउटा प्रष्ट रूपमा पार्छ कि म्यानेजमेन्ट कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त्यस अर्थमा चाहिँ त्यसमाथि पनि एमबिए जुन गर्ने कुरा छ त्यसमा प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड हुने त्यसमा हरेक तपाईँको विश्वका तपाईँको हरेक गतिविधिसँग चाहिँ अपडेटेड हुने हामीहरू चाहे तपाईँ जब गर्छु भन्ने खालका एउटा जुन अघि कुरा भयो विद्यार्थी सेटहरू विद्यार्थीसँग या तपाईँको चाहिँ म एउटा एन्टरप्रेन्योर बन्छु भन्नेमा पनि मैले अबको मेरो बाटो के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई म्यानेज गर्दै गर्दै तपाईँको चाहिँ एउटा सिङ्गो एउटा संस्थालाई र सिङ्गो तपाईँको राज्यलाई नै जस्तै मैले कुलमान घिसिङको भनेको राज्यकै कुरा गरेँ एउटा तपाईँको एउटा व्यक्तिले म्यानेजमेन्टको स्किल उसले पाएर तपाईँको राइट ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ उसले कसरी तपाईँको चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त बनायो भन्ने कुरा एकदम ज्वलन्त उदाहरण हो यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु Exactly. Perfect example to sum up today's discussion. Thank you, Samrat sir. And I go to Azanda ma'am lastly. Ma'am, before we sign out for today, your final words. I would like to end up with saying that, we all need to have well-balanced life, because we talked about managing, we talked about different professions, we talked about different conflicts that we had, but at the end of the day, I also think in today's rush world that we have, with so much of complexities in life, a well-balanced life is very important. So my thought of the day would be, have a well-balanced life between your personal and your professional lives, and you need to give equal time to your profession, but equal time to your family also, because if you're happy in one place, it automatically resonates in the other place, So that would be my mantra. Have a well-balanced. Very true. Thank you so much for having me. It's our pleasure, ma'am. Thank you so much for those wonderful words. Thank you, all my guest speakers, for your valuable time and giving us an insight on what you are doing and on the different managerial skills that we discussed today. It was a wonderful discussion that I had with you all. Thank you, our back team, Sanju sir, Sami ma'am, Sudeep sir, for making this so possible as always. And this week particularly, I would again thank Sami ma'am for being the biggest support for me. The reason I'll tell at the end. And before I sign out, I would like to inform our viewers that KFA has been conducting KFA Digital Talent Fest since few weeks now. And recently, your Digital Talent Fest KFA Singing Contest winner has been announced. The details of the winner is mentioned in the link that you can see down in the video right now. Also in the comment section, the winner for the singing contest, I would like to congratulate her. She is contestant number 7, Miss Upama Chaulagai. So if you're listening to us, Miss Upama, very, very congratulations for winning the contest. All the details are, as I said, are mentioned in the comment and also on the link that you can see in the video. And recently, KFA dancing contest announced very So for all the students, if you are interested and if you have dancing skill, please
submit your videos, and you never know, you might just be the winner. So this is another finest thing that KFA does, extracurricular activities, the students like involved garauncha, and this is something that is going to help you in days to come. So well done to all the participants, and I again congratulate the Institute for bringing these things to us. Now, coming to the end of the session, I would like to inform our viewers that the lockdown might be eased off right now. We might be having less fear of COVID-19, but to share you a personal story of mine, and I'm disclosing this for the first time live today through KFA, that I am a COVID-19 positive person right now doing this session. So Malai past week COVID-19 dekhiyo. So if you are taking COVID-19 for granted, and if you are taking COVID-19, in a light way, please do not make that mistake. I know how difficult it is to deal, because right now I'm dealing. Before I started this session, मैले मेरो pulse र मेरो oxygen मैले नापेर म यहाँ आएर हजुरसँग यति बोल्दैछु. I had some difficulties in between, but I made sure I was not showing that. I hope I was able to do it as professionally as I could do. But as I said, don't take COVID-19 for granted. Don't take it lightly. You never know, because we are frontline people. म एभिएसनमा छु, मैले काम गर्न जानै पर्छ एयरपोर्ट, मैले डिफरेन्ट अथोरिटिजहरुलाई भेट्न जानै पर्छ. So in the course, I just got infected. Now another important thing is don't panic. You might get infected. अहिलेको सिचुएसनमा काठमाडौँमा हेर्ने हो भने त we are just waiting for the day it happens, because बाहिर निक्लिने पनि काम गर्नै पर्यो, and there is no vaccine, and don't expect vaccine to come anytime soon. So don't panic. भयो भने आत्तिनु चाहिँ हुँदैन. Keep that positive frame of mind को कुरा गरे मैले हैन, positive work mentality को कुरा गरे. So be positive, but make sure you don't get yourself infected. Even if you get infected, have the courage, act positively, have the determination. I'm going through it, but I know the fact that few days from now, maybe by the time I do my next session with my new speakers, I'll be out of COVID-19. But make sure you don't let that situation come in your life. So please stay at your home, take care of yourself, take care of your family, and then be assured that you are not infected by COVID-19. Thank you, everyone. Thank you for making this session wonderful. And I will catch you next week again with my new guest speakers. This is your moderator, Vivesan Khanna, signing off for today. Thank you. Jai Nepal.